तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लाईव्ह। सध्या हांव आसा आमच्या पोरवरीम दामंदी शोरूमाच्या ओपोजीट आणि तुमकां खबर आसा खापरेश्वर देवाची जी मूर्ती आसा ती खंय आसा तेज्या बद्दल एक दाखयता। हे तुमकां खबर आसा हे पळय हो एक कंटेनर आसा, हो कंटेनर आसा। आता हो कंटेनर हांगा कित्याक दवरला हो एक मोठो प्रश्न येयलो आमच्या मनान। तर आम्ही जेन्ना ह्या कंटेनराच्या वाटेन गेले तर आमकां हांगासर दिसले दोन पुलीस ऑफिसर आसले हांगा आणि जी खापरेश्वराची जी तुळस काडलेली ती सुद्दां आमकां हांगासर दिसली। ही पळय आज जी खापरेश्वराची तुळस काडलेली ती हांगासर आसा सद्या। आनीक हांगासर बरी फुलां बीन लायलेली आसा तुमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच सायडीक एक ऑफिस आसा। आता आमी भितर पळोवया खापरेश्वर मुर्ती दवरल्या जाल्या देवाची। जेन्ना आमी भितर पावले तेन्ना ही परिस्थिती सद्या आसा हांगा। देव खापरेश्वर पळया, जो देव खापरेश्वर आसा हांगासर पर्वरिमाचो राखणदार अशें म्हणटा। 12 वजनाचो राखणदार अशें म्हणटा। ह्या राखणदाराक आयच्या तारखेन ह्या पत्र्याच्या घरान दवरलेलें आसा। हे पळया हे पत्र्याचें घर। जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना देवाक वास सुद्दां पेटलेली ना। तशेंच देवा वांगडा जे आनीक मुर्त्यो आसल्यो त्यो दाखयता आमी तुमकां, त्यो सुद्दां हांगासर आसा अश्यो सायडीक लायलेल्यो आसा। पण ही एक व्हडली विटंबना आसा जो खापरेश्वर जगल्यांचे राखण करता। आयज तेजें सद्या घर खंय घडलेलें ना, तर हेजेर दोतोर प्रमोद सावंतान नजर दिवपाची गरज आसा। आनी जी नजर आसा ही पळया, ही आमच्या खापरेश्वराची जी नजर आसा ही पळया। आयच्या तारखेन गोंयच्या मिनिस्ट्री कडेन पळयता, तशेंच पर्वरच्या आमदार रोहन खंवटेक सुद्दां पळयता आनी गोंयच्या सीएमा कडेन पळयता की खंयसर तरी जस्टीस खापरेश्वर राखणदार देवाक मेळचे। जी नजर सोदता खापरेश्वराची जी मटी आसली ती आयच्या तारखेन खंयच ना। जे वडाचे झाड आसले ती सुद्दां सावळीना। अशें प्रकरण कालच्यान आयच्या तारखे पर्यंत घडले आनी जी मुर्ती आसली ती काडली आनी एका पत्र्याच्या कंटेनरान दवरले। जे खापरेश्वर आमच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीच्या वाटेन आस लावन पळयता की तेका खंयसर तरी एक जस्टीस मेळपाक जाय। तशें आमी जे लोकल्स आसता सदांच देवा वाटेन पळयता खंय तरी आमकां जस्टीस मेळोंक जाय म्हणून। पण आयच्या तारखेन देव खापरेश्वर राखणदार 5 वजनाचो म्हणटा एका, तर आयच्या तारखेन हो सुद्दां आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन पळयता तेका खंय तरी जस्टीस मेळची। तर तुमी सुद्दां सगळ्या लोकांनी पब्लिकान हो मेसेज जाता तितको सर्कुलेट करचो, जाता तितको शेअर करचो। सांगनो जो देव खापरेश्वर कोणाच्या सुद्दां रुपान तुमचो जीव पर्वरिमान वाटोवपाक शकता येता वयताना सुद्दां। जो खापरेश्वर ह्या पर्वरिमान खुबशी राखण करतालो, खुबशे एक्सिडेंट सुद्दां ह्या प्लेसींचेर घडटा उरले, जीव वाटयलेले आसा अशें सगळे म्हणटा। आनी हांवें सुद्दां हे सगळे जीव वाटावतना सुद्दां पयले। पण प्रकरणां अशी घडली की खापरेश्वराचेच आयज मंदिर मोडले, तशेंच मुर्ती सुद्दां हलयली। तर गोंयच्या सीएमान हेचेर नजर दिवची, कित्याक खापरेश्वर तुज्या वाटेन पळयता आशेन की तूं गोंयचो सीएम खंयसर तरी खापरेश्वराक जाता तितक्या बेगीन जी मटी जे घर मोडले परत ते घर उबें करून दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचो सीएम तशेंच कन्सल्ट MLA रोहन खंवटे बेगीनूच घडोवन दितलो।
तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.